अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? इतवार कैसा गुजर रहा है आपका? गुजर गया, मगरिब का टाइम हो गया है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक है। मौसम आज कदरे बेहतर रहा है। और 25 मई है, देखें मई है, मई भी ख़त्म हो रहा है। आप जनाब जून के आ रहे हैं नखरे, तो वो देखेंगे, सारा कुछ करेंगे और ख़बरें भी आपके साथ शेयर करते हैं। सर जी, अगर गौर से देखा जाए ना, आप यकीन करें, मैं बिल्कुल गैर जानबदाराना तरीके से कह रहा हूँ। चलो मैं कोई दूसरी बात पहले कर लेता हूँ। तो बात यह है कि अब जितने तज्ज़िये आ रहे हैं ना, ये यही आ रहे हैं कि हर दिन के साथ मोदी को शर्मिंदगी हो रही है और पाकिस्तान का लेवल बुलंद हो रहा है और फतह नसीब हो रही है हर दिन के बाद। क्योंकि जब एक वाक़या हो जाता है ना, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या इससे बचा जा सकता था, नहीं था, वो था। अब मोदी को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि ये जो 26 बंदे मरे हैं वो कौन थे, क्या थे, किसने मारा। आपकी नाकामी ये है कि आप उन बंदों को गिरफ्तार नहीं कर सके। वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, कोई भागने की जगह नहीं है, कोई मोटरसाइकिल पे नहीं भाग सकता, गाड़ी पे नहीं भाग सकता। जंगल में आपसे बंदे नहीं पकड़े गए, जबकि आपके पास बड़े बड़े राफेल और त्यारे और जहाज और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। आप ऊपर से रोशनी डाल के अब तो जंगल से सुई भी बंदा ढूंढ सकता है, इतनी जदीद मशीनें आ गई हैं। तो आपने कोई सबूत ही नहीं दिया और इतनी मामूली बात के लिए एक जंग शुरू कर दी। 1.5 अरब इंसानों की जंग, 1.25 अरब का अपना और 25 करोड़ पाकिस्तान का। 1.5 अरब लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल के आपने इतना बड़ा काम कर दिया। अब लोग पूछ रहे हैं ना मोदी से, ओ भाई बात छोटी सी थी, कहते जी को मक्खी मारनी होवे तो तुसी ओनू हाथी दे नाल मारोगे, ओनू फड़ के मारोगे या और स्प्रे करोगे या कुछ हाथी ले आओगे ਉਹਦੇ वास्ते कि हाथी तू मक्खी नू मार के दे। तो ये इस तरह का मोदी ने किया है, जो आप दिन ब दिन जितनी रिपोर्टें आ रही हैं, अमेरिका की रिपोर्टें हों, बरतानिया की हों, सब में ये क्लियर हो चुका है कि मोदी ने ज़्यादती की है। और जब मोदी ने ज़्यादती की है, देखें जब जंग लड़ती है ना, लगती है, तो उसके अंदर फिर कोई इफ एंड बट नहीं होते, कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती कि आप कहें जी ये लिमिट है, जी ये लिमिट है, नहीं। अब दोनों ताकतें एटमी ताकतें हैं, मानी हुई। उधर भी एटम बम मौजूद है, इधर भी मौजूद है। और जो 1945 में एटम बम चले थे जापान के ऊपर, वो अभी तक उसके असरात आ रहे हैं। 1945 में तकरीबन 80 साल हो गए। तो बात यह है कि इतनी छोटी सी बात का, इतना बात का पतंगड़ बनाना, अब दुनिया तो सवाल पूछेगी, और पाकिस्तान ने तो फिर भी सब्र का मुजाहरा किया। 4 दिन उसके ऊपर जंग का मुसल्लत होती रही और पाकिस्तान ने सब्र बिलाखिर जब उन्होंने नूर खान एयरबेस पे और हमारे एयरबेसों पे हमला किया, तो हमने कहा जी हुण नहीं, बस भाई अब नहीं। फिर ऐसा करारा जवाब दिया, ऐसा खुन्ना सेका, ऐसे 32 के 32 दांत बाहर निकाले कि अब मोदी जो है ना हाथ रख के रो रहा है और पूरी दुनिया उसको जनाब कह रही है कि तेरा कसूर है, तुम बड़े भाई बनते हैं। और ये नवाज शरीफ की और शरीफ खानदान की और सबकी कोई जंग वाली पॉलिसी नहीं है किसी की भी, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो अब देखना ये है कि जनाब अब आगे क्या हालात हैं। अभी तक जंगी हालात हैं, कोई हालात नहीं टले, उसको दुनिया में सुबकी हो रही है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अब करूं तो करूं क्या, कौन सा हमला करूं, हवाई हमला करूं, ज़मीनी करूं, नेवी वाला करूं। नेवी से याद आया, आज जो दूसरी बड़ी खबर है ना,
وہ کرکٹ کی. آپ کو پتہ بڑا جوش و خروش ہے. آج فائنل ہے, PSL فائنل, جو نہ ہوتے ہوتے ہو گئی. جنگ کے دوران بھی بڑے مشکل حالات ہوئے, آپ کو پتہ اسٹیڈیم تک ڈرون پہنچ گیا تھا, تو اس کے باوجود بھی یہ ہو گئی. اور اب جناب علی کرکٹ کا جو آج میچ ہے وہ نیوی کے نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیوی کے نام ہے. اور نیوی والوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کمزور نہ سمجھیں, ادھر منہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں. ادھر وہ مجاہد بیٹھے ہیں کہ پھر آپ ایئر فورس کو بھی بھول جائیں گے, پھر وہ میزائلوں کو بھی بھول جائیں گے. ہمارے پاس وہ طاقت ہے. اور دوستوں میں آپ کو ابھی شہباز شریف کے دورے کی بات بھی کرتا ہوں, اہم بات بھی بتاتا ہوں. تو نیوی والوں نے جناب علی یہ خبردار کیا ہے کہ ہماری طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی حملہ یا کوئی ایسی بات کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا, تھپڑ مارے جائیں گے, تھپڑ. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. اور آج کا میچ جو ہے وہ اس کے نام کیا جا رہا ہے. آپ بتائیں جی میچ کون جیتے گا؟ ابھی میچ شروع ہونے والا ہے. لاہور قلندر اور کوئٹہ ان کے درمیان میچ شروع ہے, لاہور اور کوئٹہ کے درمیان. تسی کدے نال ہو؟ ویسے تو جیڑا جتے او دے نال ہاں, آج اسی جیڑا جتے او دے نال ہاں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اپنی حاضری لگوائیں. اور میچ میں اگر آپ دلچسپی رکھ رہے ہیں تو بتائیں کہ آپ لاہور کے ساتھ ہیں یا کوئٹہ کے ساتھ ہیں, کوئٹہ گلیڈیٹر. آگے ہے جی شہباز کا دورہ. یہ شہباز کا یہ دورہ آپ دیکھ رہے ہیں, آذربائیجان, ازبکستان, چائنا, یہ کیوں ہو رہا ہے دورہ؟ ادھر نیڑے ہو تو گل دس, نیڑے ہو. ہمارے میزائل بک رہے ہیں. ترکی, آذربائیجان, ازبکستان, یہ سارے علاقوں میں پاکستان کا نمبر 1 آ گیا ہے. اسلحہ بک رہا ہے پاکستان کا, میزائل بک رہے ہیں, غوری عبدالی, شاہین, الفتح مند, یہ میزائل بک رہے ہیں. یہ ایسے دورے نہیں ہو رہے 4 ملکوں کے دورے, یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. پاکستان کی معیشت ماشاءاللہ ایسے اوپر جائے گی. اور الحمدللہ یہ میزائل ہم خود بنا رہے ہیں. چائنا کی ٹیکنیکل ہیلپ تو ہمارے پاس ہے نا, لیکن یہ میزائل ہم خود بنا رہے ہیں. انشاءاللہ گوادر کا پورٹ بھی ہمارا تیار ہے. پورے مڈل ایسٹ میں ایسا سمندر, گہرا سمندر نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے. بڑا اچھا ماحول ہو گیا ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ ترقی کی منزلیں طے کریں گے. اور آپ دیکھیں گے 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم IMF کا قرضہ اتاریں گے. اور قرض اتارنے میں بھی حافظ سید عاصم منیر کام آئے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, قرض اتارو ملک سنوارو, حافظ سید کام آئے گا. اور اصل پھر ترقی پاکستان کی شروع ہوگی جب ہم IMF کا قرضہ دے دیں گے. جب IMF کا قرضہ دے دیں گے نا, آپ یقین کریں گے, آپ جتنا مرضی AC چلائیں, جتنی مرضی بجلی چلائیں, پانی فری ہوگا, اور گیس, یہ سب چیزیں بالکل, پیٹرول آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنا سستا ہو جائے گا. IMF اب ہمیں کرنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں جو ہم نے مل رہی ہیں. اور اگر پاکستان اتنی کامیابیاں کر رہا ہے تو ایک ذہن میں چیز رکھیں کہ جو فتنہ ہے نا وہ پاکستان سے دور رہے. فتنہ ہر روز ان کے جو 10-12 پیڈ ان کے جو ٹاؤٹ ہیں نا ان کے PTI کے, وہ شام کو کہہ دیتے ہیں عمران باہر آ رہے ہیں, عمران باہر آ رہے ہیں جی, فکر نہ کریں بالکل. ہاں جی آ رہے ہیں, اگلے ہفتے آ رہے ہیں, 10-12 دنوں تک آ رہے ہیں, 15-20 دنوں تک آ رہے ہیں. ٹرمپ آ رہے ہیں نا امریکہ, ٹرمپ دے آن دی دیر ہے, عمران باہر. اے جنگ لگن دی دیر ہے, عمران باہر. جنگ مکن دی دیر ہے, عمران باہر. بخشو بھی بلی چوہا لڈورا ہی بھلا. کاش اس کے جو ہے نا 9 مئی کو ہی ان
दहशत गर्दों का काम तमाम हो जाता, जिन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, इनके तैयारे भी ऐसे ही गिरते जैसे इंडिया के गिरे हैं, तो फिर हमारी जान खलासी हो जाती ना। लेकिन हम सदके जाएं सैयद आसिम मुनीर साहब के, लेकिन हमें ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, इनको सियासत से बाज कर दें, बस फितने की पाबंदी लगा दें। आप यकीन करें, जितने लोग आपको ये अली गोहर और ये शिबली फराड ये नज़र आ रहे हैं ना, ये फ़ौरन ही दूसरी पार्टियों में आ जाएंगे। इनको अभी नज़र नहीं आ रहा, इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है कि इमरान आ रहा है, इमरान आ रहा है। जब ये उम्मीद इनकी ख़त्म हो जाएगी ना, फिर इनको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कह देंगे कि छुप जाओ तारियो पा दो अनेर वे, असा इस रात दी नहीं वेखनी सवेर वे। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह इस फितने को दूर करने का प्रोग्राम जारी है। फैज़ हमीद को जब सज़ा हो जाएगी और फैज़ हमीद के बयानात आपके सामने आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि इमरान खान कितना फैज़ हमीद और कमर जवेद बाजवा को इस्तेमाल करता रहा था। ये चीज़ और सामने आने वाली है, बहुत बड़ी चीज़ सामने आने वाली है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह ताला इस्लाम की खैर करे, मुल्क की खैर करे, सैयद हाफिज़ मुनीर की खैर करे। ठीक है, हम सब पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद।